So guys, another kulob na naman. Yan. Another kulob. Mag-umpisa kami ng stress. Another kulob na naman. Mga 50 lang to. Tapos na. 50 lang yan guys. Yan, 50 lang yan. Ito pa yung last na ano. Kinulob namin guys. Oh. Yan lang yun guys. Kunti lang naman to. Ito yung ano. Sa atin din ba to? Sa atin din ba to? Ay, iba ba to? So, hindi. Ayan. Yan nakikita niyan. Hindi kami nagkulog yan. So, nagbababa sila. Wala ka nagbababa doon? Yan, 50 lang naman yan. Madali lang. Ayan.